ମୋ ପସର କର ନେଇ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଧରା ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ अरे मो पसरू धरा नहीं तू घरे लुचिचु नुहे दौची रहा बाबू तम बोरा नहीं जा मते जानी भय से चोरी करदेला कहीं मो दुकान चोरी कर ध्यान ना छी 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 जमीदिया पुआ को इंडिया बोपा माँ करा कहा तू कौन कहूच जानी पारुछ तो तुमको कहूँ तुमको तुमको मु चुप रही ना तुम्हें चुप रह जो पुआ को खाइबा दे न पाच चिंता पुआ जन्म दे लाभ कौन मो दुकान चोरी कर देख कही नहीं जाऊँगी भूल काम जी पुनर्वार से न करे सावधान शुणु आसतु आसतु कौन है नियंतु आपणकर बरा बाबद को 50 टंका देख हे चोर पुआ जन्म करी मत देखो पैसा मत देखो पैसा पैसा तुम पैसा तुम पुआ को दे दो क्या तो पेट पड़ी अच्छी खाइबा गंडे दब ताकू दब ताकू चोर पुआ जन्म करी फुटाणी जाऊ जाऊँ कम साहस नहीं द्वारा अरे तू चोरी करूलु कहीं मते बारी भोक दिला तो मां कोन ते खाइबा को देई नथिला मो मां को मो बेला दिन देखेनी जमारो भी भल नुहति खाइबा मागिले बहुत पिटती देख मो पिठी को देख राक्षसी जानी न उर्मिला आजिकल ए समाज द्वितीय पक्ष विवाह करिथिबा स्त्री लोक माने ठीक के ही करिथांती तेणु ए माँ छेउंड पिला माने सारा जीवन एमती दुख कष्ट जंत्रणा रे काल काटी थांती। अच्छा तो ना कौन मो ना जगन्नाथ डाक ना जगा जगा ए जगा तू जमा भी कांदना तू एठी था मु तो पाई खाइबा नै आसुची हैला साउर मेरा देखो ना तुमरे पुत्र सुहाग ता बाटरे चालू जबा को दियो। अरे तमे कोन पागल हो जाछ ना कोन उर्मिला पागली मोन पागली हो जाउछ तमे ए पिला लागी से जलखिया दुकानी मते कौन नहीं कौन कही मो सात पुरुष उधार दे गला
ତମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ଏ ପିଲା ପୁଣି ଏ ଘରେ ରହିବ ନା, ସେ ପିଲା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଜଗା ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ନା, ମୁଁ ମନା କଲି ମାନେ ସେ ପିଲା ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗା ଅଲବତ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ହେଲେ କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ? ମୋ ପୁଅର ପରିଚୟ ନେଇ। ଉର୍ମିଳା, ଗୋଟେ ଜାତି କୂଳ ନଥିବା ଅନାମଧେୟ ପିଲା ସେ ପୁଣି ଏ ଘରେ ରହିବ ତମର ପୁଅର ପରିଚୟ ନେଇ? ଏ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ କେବେ ପର ଆପଣା ନଥାଏ। ଆରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦାରୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଣି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ତ ପୁଣି ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ମା ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପଣତ କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କହିବି ଏଇ ଜଗା ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ଅସାଲଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ଧର୍ମ ହବ। ଡାଡି ଡାଡି ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମର ଜୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୁଏ ବୋଲି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ତମେ ବି ଜଣେ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ, ଜଗା ବି ହଉଛି ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହେଁ। ତାଉ ବାବୁ ତାଉ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପର ପିଲା। ମୋରି ଯୋଗୁ ଆପଣ ଦୁଇଙ୍କ ମଝିରେ କାହିଁ ବା ଝଗଡ଼ା ହବ? ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଠିଆ ହଉଛ କୋଉଠି ଯେ? ସେ ଛୁଆଟା ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଟକାଅ। ଡାଡି ଡାଡି ସେ ପଳେଇଲା, ଡାଡି ତାକୁ ଅଟକାଅ। ଦାଦି ପ୍ଲିଜ ତାକୁ ଅଟକାଅ। ଆରେ ଅଟକାଅ ତାକୁ। ଡାଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଡାଡି ପ୍ଲିଜ ତାକୁ ଅଟକାଅ। ଅଟକାଅ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଜଗା, ଜଗାରେ ତୁ ଫେରିଆ, रे जगह आ बापा बोली तू आज तू ए घरे रही बाबा